عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي هو عبارة عن حوار بين رجل وامرأة، un homme et une femme au centre de formation. رجل وامرأة في مركز التكوين. إذن حوار بين رجل وامرأة في مركز التكوين. إذن هذا الدرس ضمن قائمة الحوارات، أي حوار باللغة الفرنسية مترجم للغة العربية، هو للمستوى المتوسط. الدرس 17. من أراد مشاهدة الدروس السابقة فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئ وبرنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. اضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق لكي تستفيد أكثر. إذن سأبدأ الحوار. هذا الحوار بين صلاح وشيرين. صلاح: Bonjour Chirine, comment vas-tu? Que fais-tu ici? Bonjour Chirine, comment vas-tu? Que fais-tu ici? Bonjour Salah. إذن bonjour. مرحبا شيرين. Comment vas-tu? كيف حالك? Comment vas-tu? كيف حالك? Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? ماذا تفعلين هنا؟ إذن comment vas-tu سؤال، comment vas-tu أي كيف حالك، وأيضا que fais-tu ici؟ que fais-tu ici؟ ماذا تفعلين هنا؟ إذن يمكنك أن تقولي ويمكنك أن تقول لطفلك que fais-tu ici؟ ماذا تفعل هنا؟ que fais-tu ici؟ إذن شيرين ستجيب: Chirine, bonjour Salah, je voudrais m'inscrire dans un cours d'espagnol et je voudrais aussi obtenir des informations sur les cours de la langue française pour étrangers. Et toi, que fais-tu ici? Tu étudies une langue étrangère? Bonjour Salah, je voudrais m'inscrire dans un cours d'espagnol et je voudrais aussi obtenir des informations sur les cours de la langue française pour étrangers. Et toi, que fais-tu ici? Tu étudies une langue étrangère? إذن شيرين: Bonjour, marhaban. Salah. إذن Salah: Je voudrais m'inscrire. Je voudrais أرغب m'inscrire بالتسجيل dans في un cours أي درس أو دورة، هنا يعني بها دورة d'espagnol اللغة الإسبانية espagnol. Et je voudrais aussi وأرغب أيضا أو كما أود obtenir الحصول obtenir des informations الحصول على معلومات sur les cours حول الدورات أو الدروس cours الدروس de la langue française اللغة الفرنسية pour étrangers للأجانب. Et toi وأنت que fais-tu ici؟ ماذا تفعل هنا؟ Tu étudies une langue étrangère، تدرس لغة أجنبية أو تدرس لغة أجنبية. إذن Bonjour Salah, je voudrais m'inscrire dans un cours d'espagnol. Et je voudrais aussi obtenir des informations sur les cours
de la langue française ou de langue française pour étrangers. Et toi, que fais-tu ici? Tu étudies une langue étrangère. ما استفدنا هو que fais-tu ici? ماذا تفعل هنا؟ أو que fais-tu ici؟ ماذا تفعلين هنا؟ يمكن أن تقول ماذا تفعل هنا أو ماذا تفعلين هنا. que fais-tu ici? que fais-tu ici؟ إذن حاولوا أن تدونوا هذه المعلومة وتكتبوها في التعليق. اكتب que fais-tu ici؟ واكتب الجواب je voudrais m'inscrire dans un cours d'espagnol ou je voudrais m'inscrire dans un cours de la langue française. Je voudrais m'inscrire dans un cours de la langue française. Salah, oui, je suis en train de suivre un cours d'arabe. Je me suis inscrit pour toi. Moi, et j'en suis au début, mais cette langue est difficile. إذن Salah, oui, je suis en train de suivre un cours d'arabe. Je me suis inscrit pour 3 mois et j'en suis au début. Mais cette langue est difficile. لكن هذه اللغة صعبة. إذن oui, نعم. Je suis en train de suivre un cours d'arabe. Je suis en train. أنا في صدد de suivre. En train de suivre. أي متابعة. De suivre متابعة. Un cours d'arabe. أي أتابع درس للغة العربية. Je me suis inscrit. لقد سجلت. Je me suis inscrit. لقد سجلت أو لقد سجلت نفسي. Pour les 3 mois. لمدة 3 أشهر. Et j'en suis au début. وأنا في البداية. Mais cette langue est difficile. لكن هذه اللغة صعبة. Oui, je suis en train de suivre un cours d'arabe. Et je me suis inscrit pour 3 mois. Et j'en suis au début. Mais cette langue est difficile. يمكن أن تكتب je suis en train de suivre un cours de français. Je suis en train de suivre un cours de français. إذن اكتب في التعليق أو في مذكرة je suis en train de suivre un cours de français. Chirine, j'imagine, cependant, cet endroit est super. شيرين أتصور ومع ذلك هذا المكان رائع. J'imagine أتصور cependant ومع ذلك أو مع ذلك cet endroit هذا المكان est super رائع. يمكن أن تكتب في التعليق أو في مذكرة cet endroit est super. هذا المكان رائع. ويمكن أن تستعملها اليوم. حاول أن تستعمل cet endroit est super. انطق معي cet endroit est super. J'imagine cependant cet endroit est super. J'imagine cependant cet endroit est super. أتصور ومع ذلك هذا المكان رائع. J'imagine أن اللغة العربية صعبة. La langue française est difficile. Cependant ومع ذلك هذا المكان رائع. Cet endroit est super. Salah, oui, il est, oui, il est, on peut et étudier l'espagnol, le chinois, le romain, l'albanais, et puis il y a aussi un cours de Tagalog, la langue des Philippines, et bien sûr l'arabe
et bien sûr l'arabe. Et bien sûr, on peut aussi apprendre l'anglais et l'italien. Salah, oui, il est. Salah, نعم, oui, نعم, il est. إنه كذلك. On peut étudier l'espagnol. يمكننا دراسة الإسبانيا, le chinois, والصينية, le romain, والرومانية, l'albanais, والألبانية. وثم هناك أيضا, et puis il y a aussi un cours de tagalog. هناك أيضا دورة للتغالوغ, la langue des Philippines, لغة الفلبينيين. Et bien sûr, وبالطبع, et bien sûr, l'arabe, العربية, et bien sûr, وبالطبع, on peut aussi, يمكننا أيضا, apprendre l'anglais, تعلم اللغة الإنجليزية. Apprendre l'anglais et l'italien, عفوا, والإيطاليا. سنحذف le. إذن on peut aussi apprendre l'anglais et l'italien. نعم إنه كذلك. يمكننا دراسة الإسبانية والصينية والرومانية والألبانية. ثم هناك أيضا دورة للتاغالوغ لغة الفلبين. وبالطبع العربية. وبالطبع يمكننا أيضا تعلم اللغة الإنجليزية. bien sûr وبيان sûr. إذن هنا bien sûr يمكنك أن تتعلم bien sûr بالطبع. oui il est. On peut étudier l'espagnol, le chinois, le romain, l'albanais, et puis il y a aussi un cours de tagalog, la langue de Philippines, et bien sûr l'arabe, et bien sûr on peut aussi apprendre l'anglais et l'italien. Shirin est pour les cours de la langue française. Shirin وبالنسبة لدروس اللغة الفرنسية. Et pour les cours de la langue française. Et pour les cours de la langue française. وبالنسبة لدروس اللغة الفرنسية. Et pour وبالنسبة لcours الدروس de la langue française. اللغة الفرنسية. Et pour les cours de la langue française. Salah, en ce qui concerne le français, il existe plusieurs possibilités de l'étudier, mais pour en savoir plus, vous devriez parler à quelqu'un du secrétariat. En ce qui concerne le français, il existe plusieurs possibilités de l'étudier, mais pour en savoir plus, vous devriez parler à quelqu'un du secrétariat. إذن صلاح فيما يتعلق بالفرنسية en ce qui concerne فيما يتعلق en ce qui concerne يمكن أن تستعمل اليوم en ce qui concerne وتكتبها في التعليق en ce qui concerne en ce qui concerne فيما يتعلق le français بالفرنسية. Il existe plusieurs possibilités. هناك العديد من الاحتمالات de l'étudier لدراستها. Mais pour en savoir plus, ولكن لمعرفة المزيد, vous devriez, يجب عليكم, أو يجب عليك, vous devriez,
يجب عليك لأننا استعملنا vous devriez كأسلوب للاحترام. استعملنا الجمع، لم نستعمل tu. استعملنا vous. Parler à quelqu'un du secrétariat. يجب عليك التحدث مع شخص من الكتابة، أو يجب عليك. هنا صلاح يتكلم مع شيرين. يجب عليك التحدث مع شخص من الكتابة أو الكتابة العامة. سكرتاريا. سكرتاريا هو المكان الذي توجد فيه لا سكرتير. لا سكرتير وهي الكاتبة المكلفة بكل ما يخص المدير. دائما كل مدير تكون لديه لا سكرتير، وهي تتكلف بالمواعيد وأيضا بكل ما يخص الإدارة. إذن فيما يتعلق بالفرنسية en ce qui concerne le français, il existe plusieurs possibilités de l'étudier. Mais pour en savoir plus, vous devriez parler à quelqu'un du secrétariat. Chirine, bonne idée. Une de mes amies, en fait, aimerait prendre un cours en français, et c'est pour elle que je demande ces informations. Chirine dit, ou Chirine تقول, bonne idée. Une de mes amies, en fait, aimerait prendre un cours en français, et c'est pour elle que je demande ces informations. أي شيرين bonne idée. أي فكرة جيدة. Une de mes amies en fait aimerait prendre un cours. تود أحد صديقاتي en fait في الواقع prendre un cours en français أن تأخذ دورة تدريبية باللغة الفرنسية أو دروس باللغة الفرنسية. دروس باللغة الفرنسية. C'est pour elle que je demande ces informations. لأجلها طلبت هذه المعلومات. Bonne idée. Une de mes amies en fait aimerait prendre un cours en français, et c'est pour elle que je demande ces informations. إذن هنا فكرة جيدة. تود أحد صديقاتي في الواقع أن تأخذ دروس باللغة الفرنسية، لأجلها طلبت هذه المعلومات. إذن bonne idée. bonne idée يمكن أن تكتب في التعليق أو في مذكرة وتستعملها اليوم. bonne idée. bonne idée. Une de mes amies. Une de mes amies أي واحد من صديقاتي. Une de mes amies. Salah. Bon, maintenant, je dois partir. Tu voudrais que je t'accompagne demain matin au secrétariat vers 10 heures. Tu pourrais peut-être venir avec ton ami. Bon, maintenant je dois partir. Tu voudrais que je t'accompagne demain matin au secrétariat vers 10 heures. Tu pourrais peut-être venir avec ton ami. Bon, جيد أو حسنا. إذن صلاح bon حسنا. Maintenant الآن je dois partir. يجب أن أغادر. Tu voudrais que je t'accompagne. هل تريدين أو هل تريدي مني مرافقتك. Tu voudrais que je t'accompagne demain matin au secrétariat vers 10 heures. هل تريدين مني مرافقتك إلى الكتابة الغد أو غدا حوالي الساعة 10. Tu pourrais peut-être venir avec ton ami.
صباحا. Tu pourrais peut-être venir avec ton ami. ربما يمكن أن تأتي مع صديقتك. إذن bon, maintenant je dois partir. Tu voudrais que je t'accompagne demain matin au secrétariat vers 10 heures. Tu pourrais peut-être venir avec ton ami. حسنا، الآن يجب أن أغادر. هل تريدي مني مرافقتك إلى الكتابة الغد حوالي الساعة 10 صباحا؟ ربما يمكن أن تأتي مع صديقتك. Chirine, oui merci. C'est très aimable de ta part. Oui merci, c'est très aimable de ta part. Chirine, نعم شكرا لك. إنه لطف منك. Oui merci, c'est très aimable de ta part. Oui merci, c'est très aimable de ta part. Oui نعم merci شكرا لك. C'est très aimable de ta part. إنه لطف منك. C'est très aimable de ta part. إنه لطف منك. Salah, tu dois remplir un formulaire que tu peux prendre ici au secrétariat, mais qui peut également être téléchargé à partir du site web du centre de formation. Salah, tu dois remplir un formulaire que tu peux prendre ici au secrétariat, mais qui peut également être téléchargé à partir du site web du centre de formation. إذن tu dois remplir. Salah, tu dois remplir. يجب عليك ملء un formulaire استمارة que tu peux prendre ici التي يمكنك أن تأخذيها هنا au secrétariat في الكتابة أو في مكتب السكرتيرة, mais qui peut également ولكن يمكن أيضا être téléchargé تنزيلها à partir du site web من الموقع du centre de formation, من الموقع الإلكتروني site web, الموقع الإلكتروني du site web, الموقع الإلكتروني du centre de formation لمركز التدريب. Tu dois remplir un formulaire que tu peux prendre ici au secrétariat, mais qui peut également être téléchargé à partir du site web du centre de formation. يجب عليك ملء الاستمارة التي يمكنك أن تأخذيها هنا في الكتابة, ولكن يمكن أيضا تنزيلها في الموقع الإلكتروني لمركز التدريب. إذن site web هو الموقع الإلكتروني. Chirine, en y pensant, ce serait génial. En y pensant, ce serait génial. Chirine, التفكير في الأمر سيكون رائعا. En y pensant, ce serait génial. En y pensant, ce serait génial. التفكير في الأمر سيكون رائعا. Ce serait génial. سيكون رائعا. Salah, alors on se voit ici au centre demain à 10 heures du matin. Sois à l'heure, s'il te plaît. Alors on se voit ici au centre demain à 10 heures du matin. Sois à l'heure, s'il te plaît. Salah, إذن أراك هنا في المركز غدا الساعة 10 صباحا. Demain à 10 heures du matin, صباحا, soit à l'heure, كوني في الوقت المحدد, s'il te plaît, من فضلك. Alors, إذن, on se voit ici
أراك هنا في المركز. Alors, on se voit ici. أراك هنا في المركز. Au centre. في المركز. Au centre. On se voit ici. أراك هنا. أو لنلتقي هنا. On se voit ici. لنلتقي هنا. Demain. غدا. À 10h. على الساعة 10 صباحا. Du matin. صباحا. Soit à l'heure. كوني في الوقت المحدد. S'il vous plaît. من فضلك. Chirine. Oui. Je serai à l'heure. Ne t'inquiète pas. Chirine. Oui. Je serai à l'heure. Ne t'inquiète pas. Je serai à l'heure. Ne t'inquiète pas. شيرين. نعم. سأكون في الوقت المحدد. لا تقلق. شيرين. Oui, je serai à l'heure. Ne t'inquiète pas. نعم سأكون في الوقت المحدد. لا تقلق. Oui, نعم je serai à l'heure. سأكون في الوقت المحدد. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. لا تقلق. اكتب هذه في مذكرة. Ne t'inquiète pas. لا تقلق. Ne t'inquiète pas. لا تقلق. Salah. D'accord. Je vous verrai demain matin. Bonne journée. D'accord, je vous verrai demain matin. Bonne journée. Salah. حسنا. سأراك صباح الغد. أتمنى لك يوم جيد. D'accord. Je vous verrai demain matin. Bonne journée. D'accord. Je verrai demain matin. Bonne journée. حسنا. سأراك صباح الغد. أتمنى لك يوما جيدا. Bonne journée. يوم سعيد أو يوم جيد. Je vous verrai demain matin. سأراك صباح الغد. Chirine. Bonne journée. À toi. À demain. Bonne journée. À toi. À demain. Bonne journée à toi. À demain. Bonne journée à toi. À demain. شيرين. يوم جيد لك أو يومك سعيد. أراك غدا. À demain. أراك غدا. À demain. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو. وأريد أن أقول لكم مشاهدينا الكرام أحاول أن أقدم لكم دروس رائعة، وأريد أن أرحب بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. في هذه القناة توجد مدرسة خاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. حاولوا أن تتابعوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. اضغطوا على هذه الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، ستجدون هذه الروابط، وحاولوا أن تضغطوا عليها وتشاهدوا جميع دروس. فهناك دروس لقواعد الحوارات، الجمل، النطق والسماع، القصص، وأيضا لا كونجيغيزون فرونسيز أي الصرف والتحويل. لا كونجيغيزون يمكنكم أيضا أن تتعلموا الصرف والتحويل. وهناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. حاولوا أن تتابعوا هذا البرنامج من الصفر، سواء القواعد، الجمل، التكلم، الحوارات، النصوص. وأيضا هناك قائمة لتعلم الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية، الجمل التي يستعملها الفرنسيون للتحدث والتكلم باللغة الفرنسية. إذا حاولوا أن تضغطوا على هذه الروابط، وهي موجودة أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. ويمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام أن تشاركوا هذه الفيديوهات عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. حاول أن تشاركوا هذه الفيديوهات عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم. وأريد أن أقول لكم مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. يمكنك أن تتعلم اللغة الفرنسية ويمكنك أن تتعلم اللغة الفرنسية بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد،
واضغط على جيم وشكرا لكم. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.